अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और पढ़ाई नहीं करना चाहिए। এই যে সিদ্ধ ডিম, আগামীকাল আমার পরীক্ষা। পরীক্ষার কোনো পড়া এখনো করতে পারি নাই। और मेरा भाई का एक कार है और मैं आज इसे चला लूँगा। আমার একটা চাটনিটা আমি নিচে বানাইছি, ঢেকে রাখতে সুন্দর করে যাতে গরম থাকে। ये কিন্তু পুরো গরম। और मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं किसी और जगह पे रहती हूँ। হ্যালো গাইস, তো এই হচ্ছে আজকের মর্নিং। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার পিছনে, আমার ওই পিছনে হচ্ছে রাস্তা। দেখুন ওই পাশে কি প্রচণ্ড কুয়াশা, অথচ এখন কিন্তু আসলে সকাল 8টা বাজে, যে সময় অন্যান্য দিন এই টাইমটায় প্রচুর পরিমাণে রোদ থাকে। কিন্তু আজকের মর্নিংটা আসলে অন্যরকম। বাংলাদেশে কিছুদিন যাবৎ খুবই ঠান্ডা পড়তেছে। আর मैं इस नया साल নতুন বছরটা कुछ अलग तरह के शुरू करना चाहती हूँ। क्या बोलूँ, আমি बहुत स्ट्रगल করতেছি फॉर मेक माई लाइफ, बट मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। লাইফে কতটা স্ট্রাগল করা সম্ভব তা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আমি বর্তমানে পড়ালেখা করতেছি, ছোট্ট একটা বিজনেস করতেছি, পাশাপাশি অনলাইনে কিছু কাজ করার চেষ্টা করতেছি, ফ্রিল্যান্সিং। আর আমি আগে এই গাড়িটা নিয়মিত চালাইতাম, কিন্তু এখন আর আমি গাড়িটা চালাই না। তবে আমি সাধারণত শনিবার দিন বাড়ি থাকি অল্প সময়ের জন্য। তো ভাবলাম গাড়িটা নিয়ে বের হই। তো আমি অলরেডি গাড়ি নিয়ে রাস্তায় চলে আসছি। আমি এখন স্ট্যান্ডে আছি, আর এখান থেকে হচ্ছে আমার সিরিয়াল। তো আমি সে সময় 2টা টিপ মারছি দুপুর পর্যন্ত, এতে 400 টাকার মতো ইনকাম হয়েছিল। তারপর দুপুরে ভাইয়ের কাছে গাড়িটা হ্যান্ড ওভার করে আমি বাসায় চলে আসি এবং গোপালগঞ্জের জন্য রেডি হয়ে গোপালগঞ্জ চলে আসি। এই হচ্ছে আমার একটা চাটনিটা আমি নিচে বানাইছি, বানানোর সময় ভিডিও করতে পারিনি। আর এটার মধ্যে হচ্ছে ডিম, যেগুলো আমি ঢাইকে রাখছি সুন্দর করে যাতে গরম থাকে। এটা কিন্তু পুরো গরম। এখানে 3টা কোয়ালিটি হচ্ছে হাফ বয়েল, এটা হচ্ছে ফুল বয়েল, এটা হচ্ছে মুরগির ডিম। ঠিক আছে, 3টা কোয়ালিটি এখানে। তো এটা সুন্দর করে ঢেকে রাখতে হয়। इसके बाद मैं जिस मार्केट में एक सेल करती हूँ वो मार्केट में रवाना हो गया। সিদ্ধ ডিম। তারপর আসলে ডিমগুলো বিক্রি হচ্ছিল না, এভাবে অনেক সময় ধরে ডাকাডাকি করছিলাম, কাস্টমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু বিক্রি হচ্ছিল না, কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিল না। পরে আমি সাধারণত 25 টাকা করে সিদ্ধ ডিম বিক্রি করি, তারপরে আমি কম দামে বিক্রি করে দিলাম, মানে ডাইকে বললাম যে 20 টাকা, পরে ডিমগুলো এভাবে বিক্রি হইলো। 2টা ডিম বিক্রি করতে পারি না, ওইটা বাসায় নিয়ে যাচ্ছি, বাসায় নিয়ে এটাকে খেয়ে ফেলবো না। আর এখন বাসায় যাচ্ছি, রাত এখন 9টা বাজে পুরোপুরি। এই হচ্ছে স্ট্রাগল। আগামীকাল আমার পরীক্ষা, পরীক্ষার কোনো পড়া এখনো করতে পারি নাই। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। क्या बोलूँ, मैं अब बहुत ही टायर्ड हूँ और मेरा कल एग्ज़ाम है। मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। कल भी एक एग्ज़ाम है, लेकिन अभी तक कोई पढ़ाई नहीं किया और मुझे अब बहुत ही काम करना है, वीडियो बनाना है, पढ़ाई भी करना है, लेकिन मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और पढ़ाई नहीं करना चाहिए, और पढ़ाई छोड़ने की भी मन नहीं कर रहा है। और क्या बोलूँ, मैं बहुत ही अपसेट हूँ। तब भी मैं कुछ पढ़ाई भी कर लूँगा और वीडियो भी कुछ बना लूँगा। मुझे सभी मैनेज करना पड़ती है अकेला, इसलिए मैं थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ, छोटी से एक का बिजनेस भी कर लेती हूँ। इसमें मुझे बहुत सारी मदद मिल जाती है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग करने का, ऑनलाइन में कुछ करने का, इसलिए मैं वीडियो बनाने का सोचा और मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ माय बेस्ट। तुम लोग भी
बैठे मत रहना, कुछ करने की ट्राई करो, लगे रहो भाई। और मुझे सपोर्ट करना भाई, आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकूँ, आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट प्लीज़ सपोर्ट करना, मेरी वीडियो को देखना, लाइक करना, कमेंट करना प्लीज़ भाई। देखो